लाइथांनाय तांसाल हर जिरानिया रेल स्टेशन लामदिंग निफाइनाय कांचनजुंगा एक्सप्रेस ट्रेन मालखुंग काइनि 7.65 mm पिस्तल तै काइबरी मैगजिन मानजाकमानि पाटिमुंगो तै खरकसा बरकनो रोमखा RPF बिनि मुं बिश्वजित खेत बिनि तंथाय बादारघाटनि श्रीपल्ली आमसायो लाइथांनाय तांसाल हर जिरानिया रेल स्टेशन लामदिंग निफाइनाय कांचनजुंगा एक्सप्रेस ट्रेन मालखुंग काइनि 7.65 mm पिस्तल तै काइबरी मैगजिन मानजाकमानि पाटिमुंगो तै खरकसा बरकनो रोमखा RPF बिनि मुं बिश्वजित खेत बिनि तंथाय बादारघाटनि श्रीपल्ली आमसायो कक्तमानि बिसिंथि सावैमांखा तांसाल हर लामदिंग निफाइनाय कांचनजुंगा एक्सप्रेस ट्रेन मालखुंग जिरानिया रेल स्टेशन सकफाइमानि यागुल साबनि जानि ट्रेन मालखुंनि चेन सतनै ट्रेन बाथाग्रोनानि जायतकमानि आबनि यागुल तामो अंखा हनै नायतुकनानि जायतकमानि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सनि आदंरक आबो हाइकेनो चेन सतनजाकमानि बंकिव थांगै जतनि बेग बिसिंगो नायतुकनानि चेंखा RPF नि हेड कन्स्टेबल दिनान्ते बोरमाते कन्स्टेबल DK बस पाइथागो दीपंकर सेन मुंगै खरकसा बरकनि बेग बिसिंगो नायतुगै मानजाखा काइनि 7.65 mm पिस्तल तै काइबरी मैगजिन आबनि बागै लगी लगी दीपंकर सेन न कासुका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नि आदंरक बनरम बैसिंपिनि गै सांग्रंशाला बिश्वजित खेत मुंगै तै खरकसा नरमखा RPF बिनि तंथाय बादारघाटनि श्रीपल्ली आमसायो আজকে গতকাল রাতে আমরা এক বিশ্বজিৎ রক্ষিত দলে একজনকে অ্যারেস্ট করেছি। আপনারা জানেন গত 3 দিন আগে আমাদের এখানে আর্ম সেক্টরের একটা কেস হয়েছিল। আমরা RPF এবং GRP মিলে জিরানিয়াতে একটা লোককে ডিটেন করেছি। তো তার ইন্টারোগেশন বেসিসে এবং সার্কামস্টেন্স এভিডেন্স যা ছিল তাতে দেখা গেছে বিশ্বজিৎ রক্ষিত ইচাবাজারের এখানে শ্রীপল্লীতে তার কিছু ইনভলভেন্সি এই কেসের সাথে জড়িত আছে। সে মিলে এই আর্মসগুলা আনিয়েছে ডিমাপুর থেকে। তো ইনভেস্টিগেশন করে কালকে আমরা 2-3বার রেড করে বিশ্বজিৎ রক্ষিতের বাড়ি থেকে রাত্রেবেলা তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। আজকে তাকে আমরা ওই কেসে কোর্টে ফরওয়ার্ড করব। कक्तमा थुमनाय रगबाय कक्साना थांगै RPF साका मानजाकनाय बिश्वजित खेत IMM पिस्तल न आसामनि दिमापुरनि सिमिसे तुबुमानि हनै पाइथागो सांग्रंशाला बिश्वजित खिन दरबार नगरति सानाय हनै कक्तमा राजाखरा आगुलिनि सिमि प्रणपि कक्थुम चिनि खरां।